bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, modèle de contrôle continu, le livre Sigma, page 148, 3e année de collège. Alors, le premier exercice, la restitution des connaissances, complétez le tableau suivant. Alors, ils nous ont donné un petit tableau, avec les aliments simples, les réactifs spécifiques et le résultat. Donc, l'amidon, le réactif spécifique qu'on utilise, c'est toujours l'UOD. Et le résultat, c'est coloration bleu-violette. إذا عطاونا l'amidon, بطبيعة الحال غادي نديرو معاه الماء يودي والنتيجة غتعطينا لا coloration bleu-violette. Alors, هنا عطاونا هاد لاكاز فيد، عطيناها لنا خاوية، وكيعطينا لو رياكتيف سبيسيفيك هو ليكور دو فيني بلس لا تمبيراتور. دونك اوتوماتيكمون هاد لو رياكتيف كنستعملوه بالنسبة للغلوكوز. Donc ici, je vais écrire glucose et le résultat, c'est toujours précipité rouge brique. Après, le réactif spécifique a le nitrate d'argent. On va mettre un aliment qui contient les sels de chlorure et c'est le sel de cuisine. Donc le résultat, précipité blanc qui noircit à la lumière. هو واحد راسب أبيض اللي كيسود عند الضوء. إذا هنا عملنا لو تابلو ديالنا. Après on passe au deuxième exercice, définir la ration alimentaire. Alors هنا طلبوا منا أننا نعطيو تعريف نتاع la ration alimentaire. سبقنا شفناها في الدرس. إذا ce sont les besoins énergétiques d'une personne pendant 24 heures à condition qu'ils soient suffisants quantitativement et qualitativement. Après la question suivante, citez une condition de la ration alimentaire équilibrée. Donc, باش تكون واحد la ration alimentaire équilibrée متوازنة, donc elle doit être variée et suffisante. مكونة من أغذية مختلفة وأيضا كتكون كافية. Très bien. La question suivante. Certains enfants souffrent de malformations au niveau du squelette. بعض الأطفال كي عندهم des malformations على مستوى le squelette ديالهم, surtout la boîte crânienne et aux membres inférieurs, qui peuvent être sous forme de parenthèse au X. وبخصوص الأطراف السفلية يعني الأرجل كتقدر تكون على شكل parenthèse ولا على شكل X. Nommez cette malnutrition. إذا هاد لا مالادي كتجينا واحد لا malnutrition اللي شفناها في الدرس هي لو راشيتيزم. Citez ses causes. شنو هما الأسباب تاع لو راشيتيزم؟ Alors شفنا بلي une insuffisance ou absence de sels minéraux et de la vitamine D provoque cette maladie. يعني واحد النقص ولا غياب الأملاح المعدنية وفيتامين D. Après, la troisième question, mettre vrai ou faux devant les suggestions suivantes. هنا كيطلبوا منا أننا عطينا دي بروبوزيسيون نحطو حداهم vrai ولا faux. Alors كما كتلاحظوا انا سبق لي كتبت لكم هنايا باش ما نضيعوش الوقت ونقدروا نكملوا هاد le contrôle. Alors le lait est un aliment simple complet. C'est faux parce que le lait c'est un aliment composé et complet. Le sucre digestif comprend des enzymes. Oui, c'est vrai. Les acides aminés sont issus de la digestion des lipides. C'est faux, sont issus de la digestion des protides. Les sels minéraux sont digérés dans le duodénum. C'est faux parce que les sels minéraux ne sont pas digérés. Très bien. Alors, je passe à la question 4. Le schéma ci-contre est celui d'une structure microscopique de l'intestin grêle. إذا عطاونا هنايا واحد الصورة مجهرية l'intestin grêle. Donnez son nom. Alors هنا رحنا ديجا شفناها في الدرس وشفناها أيضا دفتر الوثائق سيغما. هادو ce sont des villosités intestinales. Donc هنايا عندي une villosité intestinale. Rappelez les conditions nécessaires à la digestion buccale. Alors باش تكون عندنا une digestion buccale كيخص تكون عندنا une température, خصنا la salive, l'action des dents اللي هي l'action mécanique sur les animaux. إذا هنا إلا توفروا لنا هاد الثلاثة نتاع لي كونديسيون هنا اوتوماتيكمون غادي تكون عندنا une digestion buccale. Très bien, alors je passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique, pour connaître le comportement de certaines cellules envers certains aliments. On prend un morceau d'intestin grêle rempli de glucose. إذا باش نعرفوا كيفاش كتصرف خلايا
اتجاه بعض الأغذية غادي ناخدو واحد الجزء من الانتستان غريل اللي هو المعي الدقيق rempli de glucose ونعمروه بالجلوكوز et on le ligature des deux bouts puis on le trempe dans une solution pauvre en glucose غادي نعقدوه من الجهتين ونديروه في واحد المحلول اللي هو فقير بمعنى ما فيش لو جلوكوز اللي هو لو دوكيومون 1. Les résultats des échanges sont notés au fur et à mesure. بعد ذلك غادي نوطيو لي زيشونج اللي غادي نلاحظوهم يعني التغيرات غادي تكون على شكل هذا لو غرافيك. Alors كنحافظوا دائما على la température de 37 degrés Celsius, solution qui est pauvre en glucose يعني ما فيهاش الجلوكوز وهنا داك لو مورسو تاع الانتستين غريل اللي هو ligaturé des deux bouts ou qui contient à l'intérieur une solution qui est riche en glucose. Alors, هنا عطاونا la concentration du glucose dans l'intestin grêle. Alors, au début, كما كتلاحظوا, la concentration du glucose غادي تكون 100 grammes par litre. Après, غادي نلاحظوا بلي هاد la concentration va diminuer progressivement avec le temps. Et au contraire, alors, la concentration du glucose dans la solution qui est à l'extérieur va augmenter progressivement. Alors, la première question, indiquez la concentration du glucose dans l'intestin grêle au temps suivant, T0, T1 et T2. كيطلبوا منا من خلال هاد الوثيقة جوج أننا نعطيو شحال هي لا كونسونطراسيون في أوقات مختلفة. un temps t est égal à 0 يعني في بداية التجربة. un temps t est égal à 1 alors عطاونا هنا T1 et un temps t est égal à 2. Alors شنو كنلاحظوا un temps t est égal à 0 on vient de tremper le bout de l'intestin grêle dans la solution pauvre en glucose. On a à l'intérieur يعني هنا la concentration elle est de 100 grammes par litre. un temps T1 كنلاحظوا بلي la concentration à l'intérieur de l'intestin grêle a diminué وصلت ل 40 grammes par litre 40 grammes par litre. et un temps T2 alors كنلاحظوا بلي la concentration elle est de 0 grammes par litre. Donc analysez le résultat obtenu. Donc شنو كنلاحظوا بلي tout le glucose اللي كان à l'intérieur de l'intestin grêle a passé dans la solution qui est pauvre en glucose. Donc le glucose passe de la cavité intestinale au sang. إذا قلت على أن الجلوكوز كيمر مباشرة عبر هاد الكافيتي انتستينال إلى الخارج وفي الخارج بطبيعة الحال غادي يكون الدم. Expliquez ces changements. Alors, le glucose est absorbé par le sang. Donc, هنا كنقدروا نقولوا على أن le glucose كيخرج وبطبيعة الحال il sera absorbé par le sang. La question suivante, quel est le phénomène mis en évidence et quelles sont les structures qui en sont responsables? إذا غادي نعطيو شنو هو هاد لو فينومين اللي تبتاتو لنا هاد التجربة وشنو هما هاد لي ستركتور اللي هما ريسبونسابل على هاد الشيء. Alors, c'est l'absorption intestinale. Donc, هنا كنهضروا على الامتصاص المعوي qui est assuré par une grande surface d'échange. لماذا؟ لأنها بطبيعة الحال هذا الامتصاص المعوي يتم عبر واحد مساحة تبادلات اللي هي جد كبيرة نتيجة بطبيعة الحال دوك لي فيلوزيتي انتستينال et aussi leur nombre qui est très élevé. Donc automatiquement هاد لا surface d'échange غتكون كبيرة لأن لي فيلوزيتي انتستينال العدد ديالهم كبير بزاف. Très bien, alors je passe à l'exercice suivant. Et c'est l'exercice 2. Alors, on a ici Karim est un adolescent de 14 ans. Karim, واحد المراهق عنده 14 سنة. Son activité physique est normale. Il consomme une ration alimentaire composée d'aliments simples. Voilà le tableau. وكياكل واحد la ration alimentaire عطاوها لنا خلال هذا الجدول اللي هو le document 1. La première question. Comparer la quantité d'aliments consommés avec les besoins quotidiens de Karim. إذا عطاونا هنايا les besoins quotidiens de Karim اللي هما هنايا et l'approvisionnement alimentaire يعني الكمية نتاع الأكل اللي كياكلو عندنا هنا. إذا الشيء بالنسبة للجلوسيد
اذا هنا الكميه اللي كيتناولها، هنا فقط الحاجيات ديالو اليوميه، هنا الكميه اللي كيستهلكها، وهنا غير الحاجيات اليوميه اللي نورمالمون خصو ياخدها. الوغ من خلال هذا الشيء شنو كيتبين لنا؟ que l'approvisionnement quotidien elle est beaucoup plus important que les besoins journaliers. يعني داكشي اللي كياخدو اللي كيكونسوميه فهو يفوق بكثير داكشي اللي نورمالمون غادي يكفي الحاجيات الغذائيه ديالو. Alors, ici, on a calculé la valeur d'approvisionnement énergétique en kilojoules, sachant que ses besoins journaliers en énergie est estimé à 12 510 kilojoules. Que conclure? طريقة سهلة غادي نحسبوا له، دونك بما اننا غادي نشوفوا les besoins énergétiques en kilojoules، دونك غادي نحسبوا les glucides et les lipides. Alors, pour les glucides, غادي نشوفوا la différence. Donc, 199 plus 2 fois 17 est égal 3417 kilojoules. كيفاش درنا باش لقينا هذا الشيء؟ alors كنديروا 600 moins 401 ça donne 199 plus 2 fois 17، donc هنا كنتبعوا la formule كتعطينا 3417 kilojoules. هنا en ce qui concerne les glucides. après غادي نشوفوا بالنسبه لي lipides. alors la même chose غادي نديروا 136 moins 110 اللي هي لا ديفيرونس وغادي نضربوها 38 عطينا 988 كيلو جول. الوغ لو توتال اي دو غادي نحسبوا هذه ونزيدوا عليها هذه كنلقاوها 4405 كيلو جول. شنو هي الخلاصه اللي غنتوصلوا لها؟ كوم كونكلوزيون الوغ كريم فا غروسير اوتوماتيكمون. اذا كريم غادي يزيد في الوزن. l'exercice suivant. Suad est une veuve mère de 3 enfants en âge scolaire. إذن سعاد واحد الأرملة أم ل3 أطفال في سن التمدرس. Son salaire est très insuffisant pour subvenir aux charges de ses enfants. mais الراتب ديالها ما كيكفيهاش أنها تلبي جميع الحاجيات الغذائية للأطفال ديالها. Elle les nourrit souvent avec le pain, le thé, le riz et quelques céréales. إذن كتعتمد بالخصوص في تغذية أطفالها على الخبز، الشاي، الأرز وبعض الحبوب. Suite à des tests médicaux faits aux enfants à l'école, le médecin scolaire remarque que les 3 enfants présentent les symptômes suivants. إذن تدارت لهم هاد الأطفال بعد التحاليل الطبية في المدرسة، فلاحظ هاد طبيب المدرسة على أن هاد الأطفال عندهم بعض الأعراض كتمثل في un ballonnement du ventre انتفاخ البطن، un œdème au niveau des membres avec des taches sur la peau accompagné d'un retard de croissance. إذا لاحظ على أن عندهم واحد التأخر في النمو. لاحظ أيضا على أن عندهم دي تاش يعني بقع على الجلد. لي زاليمون عطينا هنا لي زاليمون لو ري بان لي فيف اي اوف، وعطينا البروتيد انيمال، بروتيد فيجيتال، غلوسيد اي ليبيد. يعني عطانا هنايا كميات البروتيدات الحيوانيه، البروتيدات النباتيه، السكريات والدهنيات في هذه الأغذية. Alors, la première question. En vous basant sur vos connaissances et le document, trouvez comment ces enfants ont contracté le kwashiorkor. Alors, هاد الأطفال هما مرضى بالكواشيوركور. قالوا لنا هنايا اعتمادا على المعلومات ديالكم وعلى الجدول التالي غادي تشرحوا علاش هاد الأطفال الصغار مرضوا بهذا المرض. Alors, les enfants sont atteints de kwashiorkor parce qu'il leur manque des aliments d'origine animale. Le lait, les œufs, la viande. إذا شنو كنلاحظوا هنايا؟ alors كنلاحظوا هنايا بلي هاد الأطفال تعرضوا لهذا المرض لأنهم كينقصهم أغذية من أصل حيواني. إذا يلا لاحظنا هما كيتغذاو على الخبز، على الشاي، على الأرز. إذا كل هذه الأغذية عندها مصدر اللي هو نباتي. كيخصهم أغذية من أصل حيواني بحال الحليب مثلا، البيض، اللحوم بجميع أنواعها. Après, proposer à la maman des solutions nécessaires pour ses enfants. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نعطيو حلول لهاد السيدة باش تغذي الأطفال ديالها مزيان. Il faut leur ajouter des aliments d'origine animale. إذا باش نساعدوا هاد السيدة كيخصنا ننصحوها أنها تزيد في التغذية نتاع الأطفال ديالها أغذية من أصل حيواني، ودابا عطيت لكم الأمثلة.
La question suivante. Les aliments subissent des transformations chimiques au niveau de l'intestin grêle. إذا كنعرفوا أن الأغذية كتعرض لتحولات كيميائية على مستوى المعي الدقيق. Indiquez ces transformations concernant les protides, aliments simples, sans l'enzyme digestif. إذا خصنا نشوفوا شنو هما التحولات اللي كتوقع على البروتيدات. Alors كنعرفوا déjà على أن البروتيدات Alors, les protides deviennent d'abord des polypeptides, ensuite des acides aminés. كنعرفوا على أن البروتيد كتحول إلى عديدة البيبتيد بعد ذلك كتحول des acides aminés. Pourquoi considère-t-on la digestion une simplification partielle? Tout simplement كنهضروا عليها واحد la simplification partielle parce que هاد لي نيوترومون مازال غتعرض لهم واحد la simplification ولا واحد التغيرات كيميائية داخل الخلايا. Les nutriments vont subir d'autres transformations chimiques au niveau de la cellule. La question suivante. Les aliments simples subissent un phénomène chimique au niveau de l'intestin grêle. Les villosités intestinales. الأغذية البسيطة بطبيعة الحال غادي تتعرض لواحد العملية كيميائية على مستوى الماء الدقيق وبالخصوص من طرف هاد لي فيلوزيتي انتستينال وده معروف على أن كيوقع لها لابسوربسيون انتستينال اللي هو الامتصاص المعوي. هنا قالوا لنا il faut nommer le phénomène. Donc, le phénomène, c'est l'absorption intestinale. La définition, l'absorption intestinale est le passage des nutriments de la cavité intestinale à travers la paroi intestinale pour gagner le sang, bien pour passer dans le sang. Préciser les propriétés de l'intestin grêle qui facilite ce phénomène. كيطلبوا منا شنو هي الخصائص نتاع الماء الدقيق اللي كتسهل عملية الامتصاص المعوي. Alors, la surface de l'absorption est très grande. Déjà, مساحة التبادلات هي جد كبيرة. Et aussi très fine. هي رقيقة جدا. Et sa vascularisation est très dense. وبالتالي كنلاحظوا أيضا واحد الوجود الكثير من الشعيرات الدموية. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.